Philippines a corrupt country according to our history. Nakumpisa tanan sa SK, crocodile yun do little baby. Paliga, basketball, yagi, Gmail budget ni SK. Tapos mga yo sponsor sa trophy pamahaw sa ripi-ripi tinapay ice candy. Kapitan tinapos grade 1, pero sa mathematics abtikan. Ayuda kayang buhinan, para do ka alyado matawan. Mapabayli may banda mayaman, aber may budget pa si kapitan. Para makakupit kahit masudlan, masulisit gihapon kay congressman. Ne 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 na 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 buhi pamat asanda uwat kuyag kita san o mga madido do mga aswang ara gahinugat pamata naman do akong ginikanan. Yeah, ne 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 na 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 na